सुतला है मुरारी नोनील बाबू के पहला बोर्ड में नहीं पहुंच रहा लो ए छुआ जे टेस्ट कर माल नोनी होय टेस्ट कर फूल को होय क्या बोलछे फूलर कथा कहना हंता है गोरे कथा नोनी आगो चपा फूल काही नली होइला कोही देव हे नंबर बोला बोलू रे नोनी लो समस्त फूल मान को देखि आसबो नोनी ना थले जाने छ काटी लागी सब फूलरे केसर थिसी होय चपा फूल कहले कहले हम माई फूले फुंगा हे फुंगा देखबू जा हमर चपा फूल देखबू तार काला के हंता हिचे चपा फूल भी ना पूरा हिचे हां जे कारण काना थिले सरार ननी होयलो ए कथा बाबू कहबे जाने छ ननी हां हां आगो चपा फूल कहि नली होइला आर कोही देव हे नंबर बोला आगो केसर किम पाई ताहार जे नहीं हे केसर किम पाई गो ताहार जे नहीं ए कथा बुझाई दे बिस्तारी गो नंदस तोमरा है मुरारी ए नोनीलो आगो उद्धव कुरे माने राजा माने करंती तुम्हारे पूजा आगो तुम हाथ गुण सुनिबा पाई सर्वदा जुग थारे थंती रही गो पार्वती जे पंचानन आरती आदर रे ब्रह्म ज्ञान गोटे आर करितिले पर कस सही परिमा मते बुझाओ श्री हरि ए नोनील जनता दिने से एकमर वन मध्यरे शिव महाप्रभु पार्वती को कलरे धरी कर ब्रह्म ज्ञान कहिथिले सही परि भाव रे मते पिला किछि बुझे देले मुई घर के आनमी मोर भंजा बोली करी सखा जहा को करू थुला लयो से आसी होइला उदय जदी माई घरे हमकु कुले बसाई करी कह बोलछन माने बोतरे अछि आती गुटे बसा मैं गुटे बसा आस बसबो परे कोई चैन कहूथलो जेंता महादेव बाबा कुले बसे करी पार्वती कहिथिले हमकु हेंदा बसाबो बोलो नोनी हेंता ने कहि तुमको जनता कहितनो महादेव बाबा पार्वती कुले धरि ब्रह्म ज्ञान कहिथिले ताहा बोले तमर कुले आमे बसमु के हेडा नहीं तो हेडा कहतु जेंता महादेव बाबा बसे नहीं नहीं तमे हेडे थेगरे कहबनी पछे भीतर गैस होबे सखा हो भागवत के सुंदर जगन्नाथ दास प्रमाण करछन का बोली हिजा नाम ओटे भगवान से दे पारे मुक्ति दान अरे हेले भंजा बछराए घर के नहीं थीती कहला चाह पांटी के दे थीती अरे मेन सागरी दिनर 11 बजे तक भी पचरे थिले चली थीता हेले का खुली ठिया कर देथिबो और नहीं शिव जनता ब्रह्म ज्ञान दे हेंता हमको बुझे गिरी कहि दियो आगो गई जीव कांजे जा दे जाऊ छ आ ए सुनता का बेलाला सही भागवत का सुंदर जगन्नाथ दास परे पद लिखिछन जे काहे बलि करी का बोले जाने छ काहे बलि करी जन्म के भगवान से दे पारे मुक्ति दान हेलो ठीक है नोनी हां तार तला का लिखि देले जाने छ नोनी का लिखिछ जन्म मुक्ति बसरा से कन्हे करे परदारा हां सही भगवान महापुर माने हेलो केड़े केड़े जुगी मने माने तपस्या करी करी हां भगवान के ऊपर रख देखिने पाले नोनी हाय हाय शेषरे बिनवा भी पाल्टी जाइथिले तो सही भगवान राजी हां अर्धरात्र रे निशा रात्र पर घर द्वार के आसबे केले नोनी केबे निलो इमे पर चोट डगर जोती कथा नहीं कहवार तो एभे भी हमर विश्वास नहीं पारे सखा ताले कहि दे मैं घरे काम होइले चपा फूल काहेला जे नली हेला हेता कर फुंगा बागिर परा हिथि ए आ चपा फूले काहेला जे केसर नहीं हेला हेटा मुई कहि देबे बच्चे तुम पर कहि दे
চপা ফুল কাহলা নলি হেলা হয় হয় আর বি বাবা চপা ফুল তাকে মুড়ে চড়ছি কিনি হয় গো। চড়ছি বাবা কানা পিছন জানছু কানা গো গঞ্জে গঞ্জে পিছন হয় কাথি পিছন জানছু কাতি গো সে জিনিসকে কাম বসন চিলম বসন। চিলম হেটা কেনতা হেতিছি হেটা বি হে নলা মে তান গো ও হে চপা ফুল বি হেন্তা নোলা হেতিলা হেতি লাগি নলা বাগে পয়সা তোমার বউকে হয় হ্যাঁ কথাবার্তা হেলে পারে বলো আগো হে তোর মা জানে ছবড়া শাস্ত্রর প্রমাণ করো হ্যাঁ আর রসবতী রসগোল্লা গো তোর মা তুয়া বি বলতেন যে খাইবু রস্তি পি জিবা মুড় কিনলা শিখে জগর মিঠা পিলা কহ বলছন যদি কহবু বলে আমি চিরকি পকাই হইছ রসগুলা নে বল পকড়ি বলে তাকে খারাটা আমার মধ্যে ভাল লাগছে কি বাবুরে ওই! আর রসবতী রসগোল্লা গো মোর মাই গোলার হার আর যাহা পচারিল মতে হে মুই দেউছে উত্তর সখা আগ পূর্বরে হে চম্পা ফুল স্বর্গরে থিলা হে দিনে দেখো সজনী গো হে মর্ত্যপুরকু ইলা সখা আগো দিনে দেখো চম্পা ফুল গো স্বর্গপুরে থিলা আসিবঙ্কর পাই মাই গো সে তো মর্ত্যকু ইলা তো সেই স্বর্গপুরের প্রথম চম্পা ফুল লা হেলে মহাদেব বাবার লাগে নিকে আগো মহাদেব বাবার লাগে হয় গো কেবলি মর্ত্যপুর কে ফুলটা আইছিলা হ্যাঁ হ্যাঁ তো আসিকি প্রথম রে কেন জায়গায় ফুল রহিতলা জানিছ কে না গো হ্যাঁ কোকন তীর্থরে দেখো ফুল গো রহিলা হয় হে কোকন তীর্থরে দেখো ফুল গো রহিলা হে দুষ্ট শর্মা ব্রাহ্মণ সে ফুল কুনে লাগো সে ফুল কুনে বাবুরে হে দুষ্ট শর্মা ব্রাহ্মণ সে ফুল কুনেলা হে দুষ্ট শর্মা ব্রাহ্মণ সে ফুল কুনেলা হে প্রথম রে শিবলিঙ্গে দেখো চড়াইলা গো দেখো চড়াইলা বাবুরে যেତେବେଳେ ସେ ফুলটা আসিকি প্রথমরে গোকর্ণ তীর্থরে রহিଥିଲା তাকে দুষ্ট শর্মা ব্রাহ্মণ কা গলে সে ফুলটাকে তুলিকি নেলে আর প্রথমরে তবে শিবঙ্ক লিঙ্গরে চড়াইছিলে বাবু সতেকে তো গোটে কথা কাଣା ହେଇଛି কানা ହେଇଛି আগ এই কথা নারদ গো চক্ষুরে দেখিলে চম্পা বৃক্ষ অকু যাই হে দেখো বচন বুঝিলে আগ কিয়ে দেখো তুলি নেলা এই ফুল জান তার নাম কহ মতে এ বৃক্ষ তুমি শুণ
বাবুরে এই কথা তারপরে নারদ জানিଥିଲେ তো যে চপা গছকে বলে হে চপা গছ যে ফুলটা ফুটিଥିଲା সে ফুলটা যে কে নেলা তো চপা গছ কাম হলা জানছু চপা গছ পদে ঔষধ কথা কহলা বাবুরে তো কে সে ফুলটা নেলা যে মুই কাই জানছে বাবু যেতেবেলে চপা গছ ঔষধ কথা কহলা তেনু নারদ কাই কলে জানিছু আগো ক্রোধে দেখো নারদ গো সত্য তাকু দেলে আর কেশর হেব নাহি সাপ্য যে বিলে আগো প্রভাতরু সেই ফুল ফুটিব গো নাহি আগো সূর্য উদয় হেলে সে ফুল ফুটই নাই বনে শর্টকট করে যাচ্ছু তুই সখা টিকে ঠিক বতরে যাবার কথা যেন মুসম দৌছ যে কাণারে বতরে নি ଯିବୁ বাবুরে তো তেণু নারদ দেব সাপ্য দিଥିଲେ তামনে চপা ফুলকে হ্যাঁ হ্যাঁ যে সূর্য নি উদয় নি হেবা পর্যন্ত হয় তুই কেবে ফুটি নাই পারু আর তোর কেশর কেবে নি হুয়ে বলি নিজে নারদ অভিশাপ দিছিলে সেটির লাগি চপা ফুল তামনে তমরে ফুঙা বাগি দিছি আগো পিলা যে গোটে কথা গো এ ননি যেন কথা কহব প্রমাণ থিবার কথা গাড়ি কিনবো কাগজ পত্র নিতে কা করবো এ বলাঙ্গিরে করু সখা তাহলে মাই ঘরে প্রমাণ লুরছ বাবুরে আগো শিব পুরাণ রে মাই গো রহিছি ধন আর চতুর্থ খণ্ড রে দেখো লেখা রহিছি ন বাবুরে আগো 91 পৃষ্ঠারে গো প্রমাণ রহিছি আগিতে কহে দিবা কর মুই তো কহিবে লিবাছি আগো কহে দিবা কর বর কানি ঘর গোবর কানি ঘর হে কহে দিবা কর বর কানি ঘর গোবর কানি ঘর আগো হেটা হেটা তো বজাউছি চিড়া গো হেটা বজাউছি হে বাবুরে আর কহে দিবা কর বর কানি ঘর গোবর কানি ঘর দেখো গুরু পাদে নমস্কার দেখো গুরু পাদে নমস্কার মুই দেলি উত্তর কহি দেলি উত্তর গো শিব পুরাণ চতুর্থ খণ্ড 91 পৃষ্ঠা ফাড়ি করে দেখো যদি 91 পৃষ্ঠারে নেই বাহারবা তাহলে বাবুকে কহব গো চলবা বাবু গো হ্যাঁ হেবাটা হেলা মোর ধন মোর সোনা পিলা যত